ତାଙ୍କ ଆଖିର ପୋଖରୀରେ ଦୁଃଖର ବୁଢ଼ା କୁମ୍ଭୀରଟିଏ ଘର କରି ରୁହେ। ସେ କେତେବେଳେ ଭ୍ରମର ହେଇ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଲୁହକୁ ରୁମାଲ ପରି ଚଉଟା ଚଉଟି କରି ପକେଟରେ ରଖନ୍ତି। ଏଭଳି ବିବିଧ ଅନୁଭୂତିର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି କବି ଡକ୍ଟର ଅମୀୟ ମହାପାତ୍ର। ଆଜିର କ'ଣ ଖବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଶୁଣିବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର କବିତା ବହୁତ ତ ଲେଖିଲେଣି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର କ'ଣ? ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହେ ଏବଂ ମୋର କେବଳ ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସବୁ କବିଙ୍କ କଥା। କବିତାର ଦୁଇଟି ପାଦ, ଗୋଟେ ପାଦ ହେଉଛି ପ୍ରେମର, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧର। କବି ଏ ସଂସାରକୁ ଭଲ ପାଏ, ସୃଷ୍ଟିକୁ ଭଲ ପାଏ, ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କବିତା ଲେଖେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏ ପ୍ରକୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ଜଣେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, କବି ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରେ ଏବଂ ସେ ପୁଣି କବିତା ଲେଖେ, କଲମ ଧରେ। ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର କବିତାର କାନଭାସ୍ ପ୍ରେମ, ଯୁଦ୍ଧ, ସମାଜ, ଶାନ୍ତି, ବିଭୀଷିକା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତାର କାବ୍ୟ ନାୟିକା କିଏ? ଭାଉଜ ନା ଆଉ କିଏ? ସବୁବେଳେ କବି ଗୋଟେ କଳ୍ପ ଲୋକରେ ରହେ ଯେତେବେଳେ କବିତା ଲେଖେ, କାରଣ କବି ସବୁବେଳେ କବି ନୁହେଁ। ଦିନର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରୁ ହୁଏତ ଆମେ 24 ମିନିଟ୍ କି 24 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ କବି, ଏବଂ ସେ ସମୟରେ କବିତା ଲେଖିଲା ବେଳେ ମଣିଷ ନିଜ ଚେତନାରୁ ଗୋଟେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଚେତନାରେ ଥାଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବିବିଧ କଥା କଳ୍ପନାକୁ ଆସେ। ସେତେବେଳେ କବି ହୁଏତ ଆଉ ମଣିଷ ହିଁ ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ କବି ଦେବତା କି ଈଶ୍ୱର। ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ଟିକେ କହିବେ? ପ୍ରଥମ କବିତା ବହି ପ୍ରଥମେ ଭିନ୍ନ ଦେବତା ନାଁରେ ଏବଂ ପରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ନାଁରେ ପ୍ରକାଶିତ। ତାପରେ କ୍ରଞ୍ଚ କାବ୍ୟ, ଏକା ଏକା ଏକଲବ୍ୟ, ବାପା, ଅହଲ୍ୟା, ତଥାପି ତିଳୋତ୍ତମା, କାହ୍ନୁ ପରି କେହି, ଏବଂ ୟା ସହିତ 3ଟି ଉପନ୍ୟାସ ଏଯାବତ୍ ପ୍ରକାଶିତ। କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଆକାଶ, ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ଆଉ ମୋହନ ଦାସ। ଭାଇ, ଗପ ଲେଖନ୍ତି ନା ଗପ ଲେଖନ୍ତି? ଗପ ବି ଲେଖେ। ବହି ବାହାରିଲାଣି? ନାଇଁ, ଗପର ବହି ହେଇନାହିଁ। ଭାଇ, ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏ କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ପାଠକ ପାଖରେ କ'ଣ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଆନନ୍ଦ ତ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଭାବେ ଯେ କବି କେବେ ଜଣେ ସମାଜ ସୁଧାରକ ନୁହେଁ। ହଁ, କବିତା କ'ଣ କରେ? କିଛି କରିପାରେନି। କବିତା କାହା ଘା'ର ପୂଜ ରକ୍ତ ପୋଛିପାରେନି, କବିତା କାହା ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିପାରେନି, କବିତା କାହାକୁ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରେନି, କାହା ସଂସାର ସଜାଡ଼ି ପାରେନି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲୁହ ପାଖରେ ରୁମାଲ ହେଇ, କାହା କ୍ଷତ ପାଖରେ ଖଣ୍ଡେ ଗଛ କନାର ଆଉଁସା ହେଇକରି କବିତା ଠିଆ ହେଇପାରେ ଅନ୍ତତଃ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ କବିକୁ ଯେଉଁ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ବେଳିତ କଲା, ସେ ଭାବକୁ ନେଇ କବିତା ଆସୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ହେଉଛି ପାଠକ କଥା। ପାଠକ ଯେତେବେଳେ ସେ କବିତା ସହିତ ନିଜକୁ ଏକାତ୍ମ ଭାବରେ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କବିତା ପାଠକର ପ୍ରିୟ ହେଇଯାଏ। ଭାଇ, ଏତେ ଲେଖିଲେଣି, ଏତେ ପ୍ରଶଂସକ ଆପଣ ହେଲେଣି, ପୁରସ୍କାର ତ ବହୁତ ପାଇଥିବେ, କିଛି କହିବେ ପୁରସ୍କାର ବାବଦରେ? ପୁରସ୍କାର ଭଲ କଥା। ଛୋଟ ପିଲାଟେ
गोटे भल कम कले आम जो पिठी थापुड़े दौ गेला करूँ आउँसी दौ बा ताकू चॉकलेट दौ सीटा ही तार पुरस्कार से खुशी हुए आहुरी भल हवापाई भल करने चेष्टा करे सेमती सबु काम पुरस्कार होची जनक पई प्रोत्साहन ए प्रोत्साहन सबु बेले जन को आहुरी आहुरी साधनारत हवापाई आहुरी आहुरी आराधनारत हवापाई निज भितर गोटे अदृश्य आदेशटे दिए। भाई बर्तमान जो परंपरा चली पुरस्कार दौड़ पछरे अनेक लोक पड़ी जाइछन्ति से विषय कौन कहे मुझे आगुरी कहती ना जे जड़े मनीष दिनर 24 घंटा भितर 24 मिनिट कि 24 सेकंड कवि नुहे तेणु जो 24 मिनिट कि 24 सेकंड से कवि मनीष पलटि गला बाकी जो 23 घंटा 32 मिनिट रहिला से हूँ साधारण मनीष तेणु साधारण मनीष भितर लोभ आसब मोह आसब प्रशंसा प्रति पुरस्कार प्रति प्राप्ति प्रति ये सब आसवा स्वाभाविक कथा एवं कवि केवे लबी करे ना ये जो साधारण मनीषटी बाकी जो 23 घंटा 32 मिनिट्र जो साधारण मनीषटी से व्यक्ति मनीषटी लबी करे कवि मनीष कवितार चेतना भितरे कवितार आनंद भितरे कवितार रस भितरे थाए किंतु जेतेबेले से भितर बाहरी आसला से अन्य मानक भली साधारण मनीषर ये सब आसिब एवं जेतेबेले ये सब कथा आसिब सेतेबेले प्राप्ति पाई को गला बाटटे खोजिकी ये गोटे प्रतियोगिता ना तेणु कौ बाटरे मु आगे पहुँची जीवी काले पुण्य मोठू आगे जीव तेणु ता आगुरु मु जहाँ जहाँ हाथेबा कथा हाथी निए ए कथाटी आसो यहाँ गोटे निहाती स्वाभाविक कथा एथिपाई व्यस्त हबार किछि नाही कि विव्रत हबार किछि नाही। भाई आपणकर किछि दिन पूर्व किछि वर्ष पूर्व आपण कविता.com नाम गोटे संस्था संगे जड़ित थिले सेटा पुनर्क्षम केबे हबो पुनर्कार्यक्षम केबे हबो नाई कविता.com ना रे आमे गुड़ाए कार्यक्रम करूथिलु किंतु एबे कौन कहबी कवि समरेंद्र महापात्र से कविता.com ना रे गोटे पत्रिका छापुचंती तेणु कविता.com ना रे जेतेबेले से गोटे पत्रिका छापिले पुणी आम से कविता.com ना को आउ फेरिकी अजथा कहीं विवाद भितर को जीवा कारण आम जदि किसी करने चाहिए संगठन ओडिया भाषा कोशरे एते एते शब्द अच्छी तेणु किसी करने को चाहिए ये जमती आम ए चाहिए आम प्रिय सखा ना किसी कार्यक्रम करुचु अक्षर घर ना किसी कार्यक्रम करुचु कथा करा जाय परिबो। भाई आपनकर प्रिय कवि किए आमको कहा को पढ़िया आपण परामर्श देबे मु तो कहबी माने सबू पुराणा कवि आरंभ कर वर्तमान कवि पर्यंत सबू कवि पढ़ा आवश्यकता अच्छी कारण सबू समय कवितार आवेदन कवितार गढ़ण कवितार नांदनिकता ये अलगा अलगा कारण मो जेजे बापा हुए तो धोती पिंधुले कांधरे गामुछा पकाउथिले मो बापा पैंट सार्ट पिंधिले मु जीन्स पिंधिली मो पुओ शर्ट्स पिंधिकी बाहर को बाहर समय सहित ताल देकर जितेबाला जुग बदलुची सबकिछि बदलुची सेतेबाला कवितार स्वर और स्वरूप बदलवा स्वाभाविक कथा तेणु मु कहवा कथा जितेबेले जो कवितार धाड़ी छाती की छुँची से कवितार कवि की खोजी खोजी पढ़ा जाऊ एमती छाती को छुँवा आपणकर दीपद कविता टे गुणगुणेबे कि बड़ कथा हूँ मो निजर कविता मोर प्रायतः मन रहे ना एवं से जो मन न रहिबार बा मन रखी न पारिबार जो अपारगता बा जो अयोग्यता
ए अयोग्यता पे गोटे चमत्कार जुक्ति बाछि नहीं से जुक्ति होची जे गोटे कवितार मोहरु बाहरिले सिना मु आ गोटे नुआ कविता लिखिबि। तो यहाँ भी सत कथा कारण प्रत्येक कवितार शेष होची गोटे नुआ कवितार आरंभ कारण गोटे कविता शेष हेले गोटे नुआ कविता से पुणी क्रमशः ही बाहर आउ तेणु से प्रायतः कविता मोर मन ना तथापि मोर प्रथम कविता संकलनर प्रथम कविता जहाँ किछि दिन धरिक मते बेस आच्छादित करी रखिथिला से कवितार नाँ भी होची अस्पृश्य। तार कई धाड़ी एमती पादरे चकटी हाथरे छुई देले मेंचाए माटी पालटी जाए देवींक मूर्ति पथर रे हाणी देले निहाण रे हाणी देले पथर रे प्राणपांति देवता पथर उपरे पथर लदी देले पहाड़ रूप बदलई सुरम्य मंदिर हेले थरे मंदिर भितर प्रतिष्ठित हेला परे मूर्ति देवता तो दूरर कथा तो पाई देउड़ दुआर भी मना कारण तो अस्पृश्य। बहुत धन्यवाद। किंतु आपण आमर अस्पृश्य नुहति आपण कविता बहुमात्रा रे आदृत बहुमात्रा रे को कविता गुड़ी पढ़े आने भी पढ़ती बहुत भल लगे आपंकर आत्मीयता आपंकर कविता आपंकर हस रोची।